धनपति कुबेर वायुदेव पितामह समस्त मन विरस निरानंद कहीं सभी मन से गोटे प्रश्न रामचंद्र किपरि वनगामी हेले नारायण 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 कहतु देवसी कि उपाय रामचंद्र हेले वनगामी एबे सुन सचिपति इंद्र फल को पेशन को एबे मंथरा निकटे माता सरस्वती को पेशंतु महारानी कैकेयी समीपे
ଆଉ ମନ୍ଥରାର କୂଟନୀତି ପରାମର୍ଶ ବଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନଦେଶ କରିବେ ଗମନ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମୋତେ ଏବେ ବିଧାୟ ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ଇନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ।